नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज राशिफल भिडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु 2026 द्वितीय मास जहाँकि फेब्रुआरी मास आरंभ हो सारा फेब्रुआरी मासरे ग्रह नक्षत्र भितर नूतन परिवर्तन सृष्टि होगा रहित सूर्यदेव राशि परिवर्तन करछन्ते एवं चंद्रदेव निजर चलन प्रक्रिया आरंभ करछन्ते जार प्रभाव कि 12 गोटी राशिचक्र पड़वा जाऊँगी। ता सहित विभिन्न दुर्लभ जोग सृष्टि होती जहाँकि रवि सिद्धि जोग सहित लक्ष्मी नारायण जोग एमती इत्यादि 52 प्रकार जोग सृष्टि होती फेब्रुआरी मास आरंभ ता सहित स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद 12 गोटी राशिचक्र कुंडली रही जाऊँगी जार प्रभाव स्वतंत्र राशि चलन उपरे यह आधार अच्छी एवं ग्रह मानकर संजोगु मनुष्यर भाग्य राशिचक्र परिवर्तन होउछि। यार स्वतंत्र प्रभाव आम राशिचक्र उपरे पड़िथिबारु प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समाज में मान सम्मान जस पाइबाकु जाउछन्ति। दर्शक बंधु हुए तो यही भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाई पारे। आपण माने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहा फल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुंची पारिबो एवं आपण जानि परिबे आपण राशिचक्र विषय। दर्शक बंधु जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आउ समस्या अच्छी तो समाधान मध्य अच्छी। आपण माने केबे भी कोनोसी समस्या रे भांगी पड़ंतु नहीं। सदा सर्वदा निज मनोबल को दृढ़ रखंतु देखिबे सफलता आपण हाथ मुठा को निश्चय आसीबो आउ आपण सफलतार शीर्ष रे निश्चय पहुंचीबे। प्रतिटी कार्य धैर्य सहकारे करंतु एवं स्वयं माँ लक्ष्मी उपरे आशा विश्वास रखंतु आपण जीवन सुना परी चमकिबो एवं प्रतिटी कार्य आपणकर सफलता प्राप्ति हेब। दर्शक बंधु एवं आसतु जानिबा से भाग्यशाली राशि विषय जहाँकि फेब्रुआरी मास आरंभ दुनियार सबुठारु धनी होगापी जाऊँच यही 5 गोटी राशिचक्र। यही 5 गोटी राशिचक्र जीवन में सफलता ही सफलता मिलवाक जाऊँगी। एवं आसन जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ति मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी फेब्रुआरी मास आरंभ जहाँकि आपण कुंडली रे स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रही सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेतु आपण जीवन मोड़ बदलवाक जाऊँगी। सूर्य परी चमकवाक जाऊँगी आपण भाग्य। आपण प्रतिटी कार्य सफलता प्राप्त हेबे। बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज में मान सम्मान जस बुद्धि पाइब। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीव जहा फल कि दीर्घ दिन धरी लगी रही वाद बदर अंत घटवाक जाऊँगी। आपण भाग्य पुनसाथ देवाक जाऊँगी। प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित परिवार सुख शांति समृद्धि बुद्धि पाइब एवं आपण दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। विदेश यात्रा करिबार जोग मध्य बनौछि। धार्मिक कार्य मन बळाइबे। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाउछि फेब्रुआरी मास आरंभ जहाँकि आपण दुनियार सबुठारु धनी मध्य होई पारंती। टंकार वर्षा हेबा पई जाउछि आपणक जीवन रे। अचानक आपणक भाग्य मोड़ बदलवाक जाउछि। सूर्य परी चमकवाक जाउछि आपणक भाग्य। भाग्य आपणक पुनसाथ देबारु जेकोसी कार्य अटकिक अछि से सब एबे पूर्ण हेबा पई जाउछि। शिक्षा क्षेत्र में आपण जदि जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दियंतु किंबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हेबा सहित दरमा मध्य वृद्धि पाई पारे। दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबा सहित आपणक स्वास्थ्यावस्था नूतन परिवर्तन देखा देव एवं आपंक स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। दीर्घ दिनर दुख कष्ट समस्यार अंत घटवाक जाऊँगी फेब्रुआरी मास आरंभ प्रतिटी कार्य आपंकर शुभ एवं मंगलमय होगापी जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसन जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ति तुला राशि। तुला राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाउछि फेब्रुआरी मास आरंभ स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद आपण कुंडली रे पड़िथिबारु धनर वर्षा हेबा पई जाउछि आपण जीवन रे। ता सहित पौत्रिक संपत्ति लाभवान मध्य होई पारंती। आर्थिक स्वास्थ्यावस्था एवं शिक्षा क्षेत्र चाकरी क्षेत्र प्रतिटी क्षेत्र आपण सफलता पाइबे। आर्थिक समस्या लगी रही से सब एवं दूरे जाई अचानक धन प्राप्त होबार
ଯୋଗ ବନିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୁନଃସାଥ ଦେଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଆପଣ। ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ ଧନ ଆସିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଏବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିବା ସହିତ ନୂତନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦରମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିର ଖବର ଆଣିଦେବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 5 ଗୋଟି ରାଶି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ନୂତନ ଗୃହ ନୂତନ ଯାନ ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।